Balmao, il manque à fouiller mais pour juste en urgence quand il vidéo pour nous attaquer parce que fait même bien fallu qu'on je crois que ça va. Donc, le Mouchi, Madoula, donc, on allait dans le mais alhamdulillah, il y aura Keraï, il y a pas Keraï. Tara, Kata Madoula, ta mabuye ka soin ya ka soin beta ou ba ka soin beta kla million kele espèce ta ka to je fais ka ici ka non attention quoi tara gouvernement tara ka mabuka frake ko ka beta en charge ko ka kla million kele espèce ta ka manque en couleur solution yini mamina ngamena nyashi mado donc awu ko pouye de ka do mo adini je tondo ambola mamina degré min bora mali kono bi je sais pas ni oba kala anga jamana ministry sharia ministry ni jorimbe anga sharia tigeli tamama na ngama ko ministre de la justice ka mandat d'arrêt bien raspa ka mandat d'arrêt binda ata sankele kaso uflo ko de nyaji arasa ka kunti ko ni kero e mali ntunda ro ko se ka kede ka o de kele kele mbalma mali ministre de la justice oui sharia min ba yira ka ko rasa ko mandat d'arrêt binaka ku ba mine ku be rasa mine mandat d'arrêt binaka ka soro atei ha ala mase mali kono folo o fle ka mandat d'arrêt bo ka biara saka ko rasma tu sankele kaso di rasma kuba sankele kaso de bine fla rasaka sisa malma ni fin no na to e mali kono femi ni anoma de ka ke ka rasa mine ka bla sankele kaso la abe mine mun kama amine kunye mun koson ni degere mbora ko ka rasa mine ɲiningali gɛlɛn mun kosɔn a bɔra pour que ka bɔ ka a fɔ aw ye maliyɛn bɛ diɲɛ dugukolo fɛn fɛn kan k'i bɛ tiɲɛ fɛ an bɛɛ bɛ rasa kɔ awa nous sommes déterminés a kana k'u ɲinɛ k'a fɔ k'u bɛ anw bagabaga ni kisɛ minnu ye non vidéo kɛlɛ je crois que caman ye vidéo kɛ u y'a ye kasange bɛ anw bolo ka yaala walahi bilahi saya in kɔni tɛ bɔ bɛ cogo min ni saya kɛra ten nin bɛɛ bɛ sa ka taa ka anw to u k'a dɔn k'a fɔ ko anw tɛ siran u ka bagabagaw ɲɛ non anw ko mali da anw faso aw a bi jɔ tiɲɛ kan hali min tɛ aw ye aw tɛ se ka rasa minɛ nkalon kan hali min tɛ aw ye walayi rasa tɛ minɛ nkalon kan walayi bilayi ni aw bɛ balawu fɛ a ye sabali aw ka segin aw kɔ ni aw tɛ balawu fɛ ni kɛlɛ man di aw ye a ye sabali aw ka segin aw kɔ mali faamaw n bɛ aw deli a ye mali to ɲɛsuma na sɛgɛn min bɛ malidenw kan o bɛ malidenw bɔ sɛgɛn min bɛ malidenw kan bi o bɛ malidenw bɔ aw kana fɔ ko aw bɛ dɔwɛrɛ fara a kan a ye rasa to yen ala ka ciden don a y'a to yen kira ka ciden don a y'a to yen a nalen don tiɲɛfɔ kama a ye rasa to yen slogan choqué pour éduquer a ma créé dɔwɛrɛ kama ka aw choqué ka aw éduquer a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye aw ka tile aw ka siraw kan aw kana ko tiɲɛni kɛ sisan nɔ ne mɔgɔ min ta kalama n bɔtɔ filɛ k'a fɔ aw ye u ye rasa kɔnɔnen a degré bɔra san kelen kaso o de bilalen bɛ ka rasa kɔnɔ a bɛ don bamakɔ dɔrɔn u b'a minɛ donc o kɔrɔ de sisan ko ka kun di kuntigi kɔ depuis n wolola diɲɛ kɔnɔ aw ko ka an voudra IBK ye k'an ye IBK ta k'a sigi fanga la IBK ka nin fanga tile bɛɛ y'a ye démocratie don wa walima dictature de don donc fangajalan fanga o de filɛ anw dala nin ye n ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ rasa piment b'i kɔ awa piment n'a ɲɔgɔnna caman aw tɛ tigɛ ko la fo aw ka rasa minɛ aw bɛna dɔn k'a fɔ ko rasa miliyari kelen bɛ diɲɛ kɔnɔ aw tɛ tigɛ ko la fo aw ka mugu ci mɔgɔ wɛrɛ la tuguni aw bɛna dɔn k'a fɔ
comme madu milliard kelen de be diɲɛ kɔnɔ wallahi billahi ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ rasa na aw y'a minɛ aw b'a bila ni aw y'a minɛ aw b'a bila n bɛna mɔgɔ dama ni wele nin video in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'enfant de Kita Djimé Kanté n b'a dɔn nin ko tɛ kɛ k'i sigilen to Djimé Kanté n compter b'i kan toi tu es sur place à Bamako nin ko an kana kulonkɛ nin ko la dɛ n'an ye nin diya u b'a fila tuguni ni arrestation ninnu an ka a ba ci k'a b'u la a dan de bɛ kɛ nin ye Sénégal jo bala n'i wele ni Ala ye k'i wele n'a kira ye u filɛ ka rasa minɛ de ko kuma de u filɛ ka loi passer nin ye jo bala e bɛ Sénégal je sais pas n'i bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi jo bala an ka ko dɔ kɛ n'an ma nin furu siri nin dan na jo bala ko dama tɛmɛnen don jo bala soma tubabuw bɛ ni e de ye i bɛ se ko la a f'u ɲɛnɛ u ka sabali rasa u k'a to yen rasa u k'a to yen ɲɛrelakaw ka Sulemani Sidibe i bɛ se ko la ɲɛrela i wololen don nin video in kɔnɔ an ka mobilisation daminɛ mobilisation k'a daminɛ u bɛ wo kɔnɔ u bɛ bɔ u bɛ wo kɔnɔ u bɛ bɔ kɛrɛnkɛrɛnniyara Master Soumi tu n'es pas un petit à Bamako tu n'es pas un petit dans la société malienne donc wele bilalen b'i ma fɛnɛ rasa ka arrestation kuma min n'a loi tɛmɛna a y'a f'u ye k'u ka sabali dɛ u ka rasa to yen n'u ma sabali ka rasa to yen u b'a fɛ ka Mali ɲagami u ka sabali n bɛna exemple kelen d'u ma Musa Fanga an bɛɛ lajɛlen ye Musa Fanga ye yan an bɛɛ ye Musa Fanga ye awa fanga yɛrɛ tɛna Mali kɔnɔ fanga min bonyana ka tɛmɛ Musa ka fanga kan a tɛna tuguni a tɛna kalo 6 fonctionnaire tun tɛ sara kalo 6 mois Musa tile la Musa ka dictature fonctionnaire dɔw tun tɛ sara donc fɛn ma juguya ka Musa Fanga bɔ Mali kɔnɔ awa an t'a ɲɔgɔnna fɛ nka Maliɲɛnw wulila tile kelen u ye Musa Fanga bin k'a dagakolon ci k'a fulakolo ci 1991 o kɛra Mali kɔnɔ IBK bɛ mun kɔ a b'o balawu de kɔ k'a ka sabali Mali danbe tɛ balawu ye k'a ka sabali Mali ka hɔrɔnya ka to a bolo a ka sabali an bɛ bɔ de koyi ale bɛ se ko la bi tiɲɛ don nka Ala bɛ se ko la ka tɛmɛ a kan dɛ IBK bɛ se ko la bi a se b'a ye mɛ n kalenna Ala la Ala de bɛ se ka tɛmɛ IBK kan Ala bɛ se n'a ye dɛ Dieu est le plus fort que tout le monde sur terre anaka ciba ɲuman Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebe olu de ye ka tɛmɛ bɛɛ kan sebe olu de ye ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ adamaden k'a fɔ ko i bɛ se ko dɔ la i b'i toto rasa bɛ minɛ mun kama 2018 bɛ ka se u ye kisɛ ci Madu la o tun bɛ fɛ k'o faga Ala y'a kɛ hali bi il est hors de danger quand même mais c'est jamais sûr u taara ka t'o nɛgɛ k'u b'a ka soin ta en charge ka tila ka 1 million de francs CFA bɔ k'o di Madu ma Madu kunkolo tɛ yɛlɛma a bɛ kɛnɛya an b'a la raisonner an n'aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn o baara min kɛlen filɛ nin ye faso Mali kan ka nin kɛ fantanden bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ni min banana k'a furakɛ hali n'aw ma wari di mɔgɔ ma Mali kan ka maliden bɛɛ furakɛ se tɛ maa ma ye Mali wari bɛ ta aw filɛ k'an ka constitution yɛlɛma ko aw b'an ka constitution yɛlɛma aw ye an ka constitution yɛlɛma ka n'o papier di tubabukɛ ma Faransi k'o k'a yɛlɛma plus de 600 millions aw ni Ala cɛ Mali maa kalannen banna fo kana anw ka constitution papier o yɛlɛma ni papier ka n'o di tubabuw ma Faransi o k'o yɛlɛma 600 millions et quelques papier dɔrɔn 600 millions et quelques ko k'an ka constitution papier ko k'o yɛlɛma maa kalannen banna Mali kɔnɔ yan'a k'o ta k'o don la Maliyɛn den joli dalen bɛ min man kɛnɛ aw bɛ se k'o malidenw ta k'olu furakɛ dɛ donc ɲɛ ci bila rasa kanubagaw ɲɛ ci bila CDR fɛn fɛn i bɛ diɲɛ fan fɛ Mali kɔnɔ ci bilalen don aw bɛɛ ma k'a fɔ aw ye a ka to a la rasa ka arrestation a loi a tɛmɛna k'u b'a minɛ ko k'a bila san 1 kaso donc an t'an sigi ko n'i ye boci juru don kutani na k'i y'a juru don a sarabaga ɲuman na donc an t'an sigi ka nin ko lajɛ n'an y'an sigi ka nin sen ta lajɛ a bɛ kɛ an bolo baara ye donc rasa tɛ minɛ min kɔ an bɛna yiri u la rasa tɛ minɛ min kɔ o de bɛna yira u la a b'a minɛ mun kama a ye mun kelen de kɛ
ka adamaden ka arrestation ko o papier bɔ k'o signé a tigi kɔfɛ ka kun di kuntigi kɔ depuis n wolola maa ye fɔlɔ o fɛnɛ fɔlɔ kɛra Mali ye bi ja adamaden bɛ minɛ i kɔfɛ ka sɔrɔ i tɛ yen awa i minɛ kun ye mun ye maa si t'a dɔn n'a digilen don aw la aw tɛ ɲuman kɛ aw ka tiɲɛ fɔ malidenw ye malidenw bɛɛ ni tɔɔrɔlen don maliden bɛɛ bolo b'a kun bi ka kule donc vidéo in ti jɛna a ti jɛna dɛ kangarida de don k'a f'u ye vidéo in a partagé massivement a y'a partagé massivement a y'a partagé massivement n mako bɛ Bamakɔ leader baw la Kati 24 ma ɲina i kɔ le plus jeune de la révolution malienne Kati 24 Amadou Tcheba an ka mobilisation daminɛ rasta minɛli min filɛ nin ye a bɛ dan nin ma dɛ a bɛ dan nin ma dɛ a bɛ dan nin ma walima an ka Mali wuli ka jɔ an ka Bamakɔ ci k'a filɛkolo ci k'a dakolo ci rasta bɛ bila dɛ n'aw y'a minɛ aw b'a bila dɛ walahi aw b'a bila aw b'a bila aw bɛna dɔn k'a fɔ ko CDR est prêt pour tout CDR est prêt pour tout le guide de la révolution malienne k'o minɛ an ka tiɲɛ fɔ la k'o minɛ a y'aw b'a bila walahi aw b'a bila a papier maa min y'a bɔ ala aw k'a bɔ a ma duguci mana sa Kasim tipo walahi aw b'a bila walahi na ala cɛ aw b'a bila n ye wele bila CDR bɛ diɲɛ fan fan fɛ n ye wele bila aw bɛɛ ma ka aw bɛɛ labɔ a kalama u ye madadare bɔ rasta minɛlen don san kelen kaso k'a b'o kɛ u dun y'a dɔn k'a fɔ ko élection sera élection bɛ ka se min kɛ u b'a fɛ ka anw ka kɛlɛ k'u b'a kɛ fu ye non a tɛ kɛ fu ye walahi a tɛ kɛ fu ye rasta fo saya en tant que tiɲɛ min b'a da rasta fo saya donc ka bɔ ka aw prévenir an ka mobilisation daminɛ an ka bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn kan mais an b'a kɛ ni hakili ye u k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ min minɛlen filɛ nin ye ko mɔgɔw b'a kɔ min ka jugu ni nin cɛ in yɛrɛ ye donc hakɛto b'a kan one love à vous et choqué pour éduquer choqué toujours pour éduquer one love à vous